दीर्घ दिन हम से कांग्रेस शिविर जाए विजु जनता दल शिविर थिले सत किंतु एबे पुणी हाथ दल मुहा होइछंती जहाँ सूचना रही चिरंजीव विश्वाल एवं प्रदीप माझी एबे कांग्रेस फेरिया पाई मन बलैछंती एवं कांग्रेस आसीबा पाई सेमाने गोटे निजुको प्रस्तुत करुछंती कहीं जहाँ चर्चा रही जे से एबे विजु जनता दल रे निजुको अणदेखा मनुचंती एवं निजुको कोणठेसा भाव में मनुछंती जहाँ पाई एबे से दल छाड़ी पुणी कांग्रेस रे भेटी पारंती बेली जहाँ किछि दिन रो कार्यपंथा रु नजर आसुची जहाँ कहुच्छी जगतसिंहपुर हो किंबा विभिन्न स्थान रे चिरंजीव विश्वाल कांग्रेस नेतृत्व सहित एक्टिव रहिबा एवं राज्य राजनीति रे उभय कांग्रेस पाई गोटे प्लान प्रस्तुत करबा एक कथा मध्य एबे सामना को आसिलानी एवं यार भितरे प्रदीप माझी जी कि दीर्घ दिन धरी कांग्रेस सहित रही कांग्रेस रो पदपदवी रे रही सांसद मध्य बनी किंतु यदि आपण देखिबे से निर्वाचन पूर्व ठीक 2024 निर्वाचन पूर्व से विजु जनता दल रे सामिल होइतिले एवं विजु जनता दल संसदीय क्षेत्र पाई मध्य टिकेट नैतिले किंतु पर मुहूर्त से पराजय वरण करथिले एवं पराजय वरण करी वर्तमान से विजु जनता दल रे दलीय दायित्व तुलाउछंती उभय चिरंजीव विश्वाल एवं प्रदीप माझी किंतु कहा जाउछि जो सक्रियता तांकर राजनीति रे थिला कांग्रेस शिविर रे जेतेबेले थिले तांकर जो ओजन रहितला वर्तमान स्थिति रे से बळी किछि ओजन नथिया मध्य सामना को आसुछि जहाँ पई से मध्य निजुको राजनीति रे एडजस्ट करि पारु नाहंती विजु जनता दल सहित जहाँ पई से दल परिवर्तन करी सीधासलख निज घर बाहुड़ा करिबा पई आसीबा पई गोटे प्रकार प्रक्रिया आरंभ करथिबा जहाँ कहा जाउछि एवं एही भितरे जहाँ सूचना रही जे उभयंकर गोटे प्रकार एथिपाई एक्टिविटी मध्य आरंभ कर देइछंती एथिपाई निजर प्रस्तुति मध्य चलैबा आरंभ कर देइछंती केमती कांग्रेस को फेरिबे केमती विजु जनता दल छाड़िबे से पे गोटे मध्य रणनीति रोडमैप मध्य प्रस्तुत करा जाउछि काहेकरा जड़े विधायक बनी जड़े सांसद बनी कांग्रेस कार्यकारी भली सभापति भली गोटे पदरे मध्य अलंकृत करिसेंती कांग्रेस नेतृत्व नौतिले छामुआ भाव में दायित्व तुलाउतिले एवं तांकर दायित्व रे मध्य कांग्रेस आगु को बढ़ुतला कांग्रेस नेतृत्व मध्य नेउतिले जदि आपण कहि परिबे आम सहित वरिष्ठ सांबादिक सुदर्शन छोटराय सार जोड़ी होचंदी एवं कांग्रेस नेता संतोष बाबू जोड़ी होचंदी दुई जनक सहित विस्तृत भाव में आलोचना करिबा जे प्रकृति रे काहेकि चिरंजीव विश्वाल एवं प्रदीप माझी घर को बाहुड़िबा पाई मन बळैले एवं कांग्रेस तांको एबे नेब जदि कौन तांकटरू फायदा पाइब ए दिगरे मध्य आमे आलोचना करिबा सुदर्शन बाबूंको सहित एवं संतोष बाबूंको सहित संतोष बाबूंको ठारू चर्चा आरंभ करिबा संतोष बाबू जदि आपण देखिबे आपणकर दुई जण तुंग नेता दिने थिले चिरंजीव विश्वाल कोंतु आपण प्रदीप माझी कोंतु एबे केउटा केउटी आपणक दल को से फेरिबा पाई चाहिचंती ए दिगरे आपणकर स्ट्रैटेजी कोन रहइबो दल प्रकृति रे तांको जदि आनिबो कोन सटीक भाव में व्यवहार करि परिबो एवं सेमाने दल रे आसी पुणी सेही फॉर्म रे कार्य करि परिबे सर आपन माध्यम रे ओडिसा समस्त दर्शक को आज्ञा प्रथमे मु कहिबी जो खबर टी आपन कहउछंती एटा चर्चा बहुत दिन हेलानी धरिछि जेबेठू सभापति भाबे हमर माननीय सभापति भक्तचरण दास जी नियुक्ति पाइले एवं परे परे ओडिसा रे तांकर जे भली भाबे कार्यक्रम चलीछि ताकू नेइकरी बहुत जनमानस रे प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि एवं सेही परिप्रेक्षी रे जे माने स्पेस खोजुछंती पॉलिटिकली एवं जे माने आम संगरे पूर्व दिन रे थिले से देखुछंती जदि ओडिसा रो लोकन को पई काम करिया पड़िबो काम करिवार इच्छा अछि ताहले आजिका दिन रे जदि गोटे कोनोसी दल प्रखर भाव रे लोक मानकर मुद्दा को नेइकरी से ओल्हौची से होची कांग्रेस दल तेणु ऑफिशियली न होइतले मध्ये अनऑफिशियली वे रे बहुत गुडाए जेमति आपण कहउछंती मीडिया रिपोर्ट्स हो स्पेकुलेशंस हो हिंट देलेनी जे बहुत नेता आम दल को फेरिबा को जाउछंती विगत दिन किछि किछि तुंग नेता जॉइन करछंती आउ विशेष करी आपण जेउ दुई जनकर ना कहिले तांको भितर मो पाखरे जहा अपडेट अछि बा प्रदीप माझींकर जे क्लोज एसोसिएट सब थिले पॉलिटिकली तांकर जो कोटरी रो लोक थिले
ନବରଙ୍ଗପୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଜଏନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଚାରଧାରାର ଲଢେଇ ହବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଆମ୍ବିସନ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରାଯିବ ତା ନୁହେଁ। ବିଚାରଧାରା ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଭୂଭାଗରେ ଯେମିତି ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଜୀ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକିରି ଯେ କୌଣସି ଲିଡର ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକିରି କାମ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଦଳକୁ ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ପ୍ରତି ତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କରିୟର ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଳ ତିଆରି ଥିଲା ସେଇ ଦଳରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲି ଏନହାନ୍ସ ହବ ଆଉ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦୃତତା ବଢିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ओके କରୁଛି। आसूची आपण पाखु सुदर्शन सर जदि आप देखिए आपण तो राजनीतिक सिनेरी को पूरा निकटू देखती आपण जानती आपण विश्लेषण करती प्रकृति में वर्तमान स्थिति विजु जनता दल जाउछंती दुई जन टाणुआ नेता जी कांग्रेस रे गढ़ा होते कांग्रेस सहित जड़ित रही एवं वर्तमान से घर को फेरवाई गोटे प्रकार मन बलौवा कथा एवं सामना को आसी जदि सर से फेरुंच कौन फायदा दलर कौन फायदा हो सर? विजु जनता दल बर्तमान विरोध दल अच्छा मुख्य विरोध दल आज्ञा तेणु जो दिन पर्यंत शासक दल थे अनेक नेता कांग्रेस बीजेपी लोक सब बीजेपी जोगदे आज्ञा तेणु से राजनैतिक भविष्य से देखुले ये भाविले कांग्रेस रही आमर भविष्य किसी ना बीजेपी रही किसी ना तेणु से सब जाकि बीजेडी शिविर में जोगदे जो बर्तमान बीजेडी विरोध दल रहा तेणु बर्तमान से प्रमाद गणिले सी भावुंट जे बीजेडी आमर भविष्य उठी ना अन्य पक्ष भक्त दास फेब्रुआरी पीसीसी प्रेसिडेंट है सी गोटे ओपन इनविटेशन देते जो मैंने दल जापर सब सस्पेंशन उठीगला से दल जोगदे यहाँ द्वितीय तृतीय कथा हूँ जे आपण देखिए 2 दिन तले चिरंजीवी विश्वाल दल कांग्रेस भवन में देखी गवर्नर ऑफिस को भेटिया गवर्नर को भी जाते तेणु जेहेतु बड़ भाई आणु सी आसबार रास्ता खुली गला दी भाई जाक नीरव रही से बीजेडी जोगदेवाई चेष्टा करते जोगदेले भी चिरंजीवी जाकि तेणु बीजेडी इलेक्शन पूर्व किसी पदवी मिललानी कि पर भी देखिले कि बीजेडी भविष्य ना एबे जो कमिटी सब है जगह ना गोटे रकम देखिले बीजेडी तृतीय भक्त दास नेतृत्व में कांग्रेस गोटे प्रकार पूरा चलचंचल होती कांग्रेस भवन आप देखिए आगुरी खाली पड़ूला एबे कांग्रेस भवन चलचंचल होती मास्टर कैंटीन बहुत गहली होती तेणु कांग्रेस रे गोटे भविष्य तो देखुं नुआ पीसीसी ऑब्जर्वर जी अच्छा सी नुआ करी प्रथम थर उत्तर प्रदेश रु जड़े लोक बीजेपी कांग्रेस ऑब्जर्वर होती तेणु प्रियंका गांधी सी सब मिसिक काम कर ग्रास रूट लोक तेणु से दृष्टि कांग्रेस रे गोटे रकम गाल्वनाइज होती कांग्रेस रे टिके माने कौन कांग्रेस हठात उज्जीवित होती तेणु अनेक नेता देखुं आम एठी अपेक्षा कांग्रेस रे बर्तमान चलचंचल होती जावाटा भल तेणु अल्टीमेटली देखो यहाँ निर्वाचन सर्वस्व राजनीति प्रदीप माझी कि चिरंजीवी विश्वाल केबे आदर्शगत भाव नथिले कि नहिबे बापा माने थिले दल रे तेणु से दल रे गोटे इनहेरिट बा गोटे कौन उत्तराधिकारी हिसाब से आसिक रोते दल रे बाध्य होइकी थिले तेणु गोटे आदर्शगत लड़ई ये सब कथार किसी माने ना अल्टीमेटली जी अच्छी सी भावुँ आगामी निर्वाचन रे मोर भविष्य तो मत मुझे एमएलए हेबी कि एमपी हेबी सुरक्षित पाई कांग्रेस जेहेतु गोटे राइज कला भाया पोजिशन को आसी आगु कौन हम आम जाने वर्तमान स्थिति में भक्त दास नेतृत्व में कांग्रेस गोटे रकम माने कौन ये क्रियाशील होपर तेणु से दृष्टि से भावुं आम राजनैतिक भविष्य सुरक्षा प्रदीप माझी के देखिए बीजेडी रू कंटेस्ट कले बीजेडी तृणमूल कर्मी बहुत कम प्रदीप माझी जी पुराना कर्मी जो से भाई कहते कांग्रेस जी क्लोज आसोसिएट सब कांग्रेस को चली आसे तेणु सी भी देखुं मो सांगे पछरे देखला किए ना तेणु प्रदीप माझी आउ दक्षिण ओडिशा रे कांग्रेस भी
ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ହାତ ଚିହ୍ନ ମାନେ ସେଇଟା ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାଲକାନଗିରି ରିମୋଟ, ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୋରାପୁଟ ଏମପି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ତ ଏବେ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଠୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏମପି ଜିତିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସାର୍ ତେଣୁ ସେଇ ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ କହିହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦପଦାବୀ, କାହିଁକିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭଳି ପଦପଦାବୀରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କଣଠେସା କୌଣସି ପଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନି, ଏ ସିନେରୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନ ବଳଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଘର ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ସେ ପରିଚୟ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ନାଇଁ ସେ ଚାହିଁବେ। ପରିଚୟ ନିଜେ ହରେଇଲେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଆୟାରାମ ଗୟାରାମ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜେନେରାଲି ଭରସା ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦଳ ବଦଳ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ଆଜ୍ଞା ଅନଲେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ବଦଳ। ଏବେ କଣ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆସିଲେ ଦଳ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦବ କି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦଳ ବି ଦେଖିବ ଇଏ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ସିଏ ଆସିବେ। ଓକେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ହୁଏତ ସେ ହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯଦି ଆସିବେ ସେଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ। ଯୋଉମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦଳ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯାଇଥିଲେ ବିଜେପିରେ, ସେମାନେ ଏବେ ଓକେ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭୂପିନ୍ଦର ଯାହାର ସିଂଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ସରକାରରେ ବି ଆସିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିରୁ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡିର, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଇଠିକି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ? ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭଲ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ନେଇକିରି ବଢିବ କମିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦଳ। ଓକେ ସିଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କ ଲିଗାସିକି ଧରିକି କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିଛି। ଓକେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦଳ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେକୁଲାର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 4500 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାରତରେ କୋଉ ନେତା ଅଛି ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ଶକ୍ତି କୋଉ ଦଳରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ହେଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଫେରେ ଆସିଲେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆସିଲେ, ହିମାଚଳରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭିଂ ମୁଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ ବିଜେପି ଯୋଉ ଟପ୍ କୁ ଯାଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଜେପିର ଇଏ କମିବ, କ୍ରେଜ କମିବ। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ ରହିବ। ଓକେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ଯାତ୍ରା ଯେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟରରେ, ଏବେ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ପାର୍ଟି ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର କଥା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ? ପଦ ଦେଇକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଶାରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାସମୁଦ୍ର, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦଳ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଆନାଲିସିସ୍ କହିବି, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ନୁହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ, ସିଏ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଓକେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଲିଭ କରୁନୁ, ଆମେ ପାୱାରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଟାକୁ ଆମ ଲିଡର ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓକେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଏବଂ ତା ପାଇଁ କଣ ବିଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ତାକୁ କୌଣସି ଭାବେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ହେରିଟେରିଆଲ ରେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, ଆଙ୍କର ଫୋର ଫାଦର୍ସ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବି ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କଣ ହୁଏ ଓଡିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଡର ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ନ ହୁଏ, ବା ପୂର୍ବ ରେଜିମରେ ଯେମିତି ବିଜେଡିର ଏକ ତରଫା ବା ଏକ ଛତ୍ର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଖାଲି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବା ଅଲଗା ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକରି ହବନି।